ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍। ଯେଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମ୍ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଆଂଶିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୀତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡି ଘନ କୁହୁଡି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଭିଜିବିଲିଟି କମ୍ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଦର ଅପଡେଟ୍ କୁ ନେଇ କଣ କହିବେ ସାର୍? नमस्कार। वर्तमान आमर जो कुहुड़ी वातावरण अच्छी उपकूलवर्ती जिला माने प्रभावित होती किछिटा अभ्यंतरीण जिला भी प्रभावित होती। आज जो आमर थिला माने आमर पुरी रु नेकी बालेश्वर और पार्श्ववर्ती जिला माने कुहुड़ी कंडीशन थिले आ प्रभावटा आपणकर रहिबो आहुरी मते लागुची 2-3 तारीख पर्यंत रहिबो। तापरे कुहुड़ीर प्रभाव जो घनत्वटा कमिबो, किंतु कुहुड़ी प्रभावटा मते लागुची रहिबो वर्तमान। किंतु जो विजिबिलिटी कथा कहउछ दृश्यमान दूरता सेटा बहुत कमी जाउची। मते लागुची से घनत्वटा 2 परे कमी जीवो। किंतु गोटे बड़ अंचल दक्षिण ओडिशा भी आभ्यंतरीण ओडिशा भी कुहुड़ी द्वारा प्रभावित हम। जो समय सीमा रोचे राति 1-2 रु सका 8-9 यही समय सीमाटा ही कुहुड़ीर जो प्रभावटा बेसी तेणु सतर्कता अवलंबन करवा। आज्ञा सर, जमती आपण कहते कि कुहुड़ी वर्तमान कुहुड़ी परिस्थिति देखा देव, किंतु जदि कहवा वर्तमान समय रे शीत गोटे प्रकार राज्य रु चली गलानी, किंतु गरम केबेठु हेबो किछि व्यूअर्स मानकर जहा प्रश्न रही मु आपनको पचारिबा पई चाहिबी, केबेठु गरम स्टार्ट हेबो? गरम जो प्रभावटा मत लगुच आउ 24 घंटा 29 पर जो 30 तारीख रु गरम प्रभावटा मत लगुच आरंभ हम। कारण आमर जो उत्तर पश्चिम जो मेरु अंचल जो ठंडा वायुटा आसुला से प्रभाव कमिज। वर्तमान धीरे धीरे आपणकर मरुभूमि अंचल वायुर प्रभाव हम। महाराष्ट्र तापरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तापरे ओडिशा पश्चिम बंग बिहार ये अंचलटा लगुच ताती कंडीशन रदियो तातीटा 40 ऊपर को जीवन तथापि मत लगुच जो सर्वोच्च तापमात्राटा 35-36 पहुंच जाई पारे। तेणु टे ताती कंडीशन ताती कंडीशन ओडिशा सहित केंद्रीय भारत सहित भी दक्षिण भारत भी रहुची। केवल उत्तर भारत को छाड़देले, कारण उत्तर भारत में पश्चिम झड़ प्रभावटा रोचे। उत्तर भारत छाड़देले दक्षिण भारत केंद्रीय भारत पूर्व भारत वर्तमान ताती कंडीशन आसीजे। तेणु आपण नेक्स्ट 24 घंटा पर सर्वनिम्न तापमात्रा और सर्वोच्च तापमात्रा दुईटार वृद्धि घटार मत लगुच। धीरे धीरे आपड़ जो बर्तमान शीत थिले आंशिक शीत जो कहते से प्रभाव कमिज। गोटे सक्रिय ताती कंडीशन रहिबार यथेष्ट संभावना मत लगुच। सर देखिए आप विगत वर्ष गुड़िक तुलन ए वर्ष जदि कहवा शीत जो जल्दी कमी जाइए जल्दी छाड़ी जाइए, कारण जानुआरी मासठू एबेठू गरम स्टार्ट हो गलानी। आउ एई वर्ष कथा में जदि कहवा काल बैशाखी हेबो कि, कारण 2024 रे काल बैशाखी किछि भी होई नथिला, किंतु बहुत गरम थिला। ए वर्ष जदि चलित वर्ष 2025 कथा कुहा जिवो तेबे काल बैशाखी वर्षा हेबो ना पूर्व वर्ष भली गरम रे रहिबे ओडिशावासी? यह भी मध्य गोटे व्यूअर्स मानकर थिला क्वेश्चन। बर्तमान आम जब ए वर्ष आप शीत कथा देखिए आम शीतटा नवेम्बर 15 2024 रु आरंभ होता। जानुआरी शेष सप्ताह हो गला। तेणु 28 पर शीत प्रभाव कमिज। तेणु एबे जो ऋतुचक्र टिके शीतर जो मात्राटा आउ समय सीमाटा केवल आप देखिए जानुआरी मसटा टिके बेसी शीत रहा, नवेम्बर अल्प रहा, डिसेम्बर 1-2 एपिसोड अधिक रहा, जानुआरी मसरे टिके अधिकांश जानुआरी शीत रहा। आमर केंद्रीय भारत पर्टिकुलर उत्तर भारत तथापि शीतटा रोचे से जो शीतर प्रभावटा टिके संकुचित होउची। किंतु अपन जो फेब्रुआरी मासरे कहले फेब्रुआरी मासरे वर्तमान लगुच
ଏଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢି ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫେବୃଆରୀରେ ଗୋଟେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକା ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉ ଆପଣ ବିଗତ ବର୍ଷର ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ନେବେ ସେ ଅଧିକା ରହୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ କାଳ ବୈଶାଖୀ କଥା କହିଲେ, କାଳ ବୈଶାଖୀର ଯୋଉ ସମୟ ସୀମାଟା ଆସୁଛି ଏପ୍ରିଲ ଆଉ ମେ, ଆମର ଯୋଉ ମନସୁନ ଆସିବାର ପୂର୍ବରୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ବେଶ ପରିବେଶ, ମାନେ ଭଲ ପରିବେଶ କାଳ ବୈଶାଖୀ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟଭାଗ କି 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବେ, କୌଣସି କାଳ ବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାରଣ କାଳ ବୈଶାଖୀଟା କଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ତାତି ବାୟୁ ଥିବ, ଆର୍ଦ୍ରତା ବାୟୁ ଥିବ, ଏଇ ଦିଟା ବାୟୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଆଉ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିବ, ଏଇ ତିନିଟା କମ୍ବିନେସନ ରେ ଆପଣଙ୍କର କାଳ ବୈଶାଖୀଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅବିକା ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ 2024ରେ ଆମର ତାତି କଣ୍ଡିସନ ରହିଲା, 2023ରେ ବି ତାତି କଣ୍ଡିସନ ରହିଲା, ପଶ୍ଚିମ ଝଡ ତ 2024ରେ ଜମା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ମତେ ଲାଗୁଛି ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାଳ ବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାତି କଣ୍ଡିସନରେ ପରିବେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଲାଗୁଛି ରହିବେ। ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ ଯୋଉ 3 ରୁ 5 ସମୟ ସୀମା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତାତି ଟିକେ କମି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ ତାତି ପରିବେଶକୁ ଚାଲିଯିବ। ଓଭରାଲ ସାର୍ ତାତି ପରିବେଶକୁ ଚାଲିଯିବ ଓଡିଶା ଯଦି କହିବା। ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ଭିଉର୍ସ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡିଶା ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଓଡିଶାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ କଥା ଯଦି କହିବା ସେଠାରେ କଣ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଟିକେ ଯୋଉ ମାନେ ପରିବେଶଟା ଥାଏ, ସେଟା ଆମର ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାୟୁର ଚଳନରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ କଥା ଦେଖିବେ, ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସକ୍ରିୟ ରହୁଛି, ଆଉ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସକ୍ରିୟ ରହିବା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଲାନିନା କଣ୍ଡିସନ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ରୁହେ। ପୂର୍ବ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ସହିତ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ, ଆଉ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଘନୀଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବର୍ଷା କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବିକା ବି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 29-30 ପରେ ପରେ ଫେବୃଆରୀ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୁବ ରେଖା ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ପୂର୍ବ ବାୟୁ ଯୋଗୁ ବହୁତ ବାଦଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆମର ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରେ ପରେ ମନସୁନ କଣ୍ଡିସନ ଆସେ, ଯୋଉଟା ଆମର ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଏମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଶୀତ ମନସୁନ, ୱିଣ୍ଟର ମନସୁନ ଆସିଥାଏ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଆମେ କହୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମନସୁନ, ସିଏ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖ ତାର ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଥିଲା ସେ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଶୀତକାଳୀନ ଯୋଉ ମନସୁନ, ତାର ଯୋଉ ବାୟୁର ଯୋଉ ଦିଗ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାଏ, ସିଏ ବି ଟିକେ ବର୍ଷା କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ବି ବର୍ଷା ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ଶୀତ ଦିନରେ ବର୍ଷା ପାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମା ଝଡର ଟିକେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ ଥିବ, ଯେମିତି 2022ରେ ଥିଲା, 2020ରେ ବି ଥିଲା, ଟିକେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ ଥିଲା। ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀରେ ଆମକୁ କୁଆପଥର ବର୍ଷ ବି ହଉଥିଲା 2022ରେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ କି, ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଟିକେ ଯଦି ଅବରୋଧକ ସୃଷ୍ଟି ଥାଏ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ, ସେ ଉପରକୁ ଉପର ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଯେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯୋଉ ଆମର ବର୍ଷା ହେଲା 20, 21, 24, 25, ଏଇଟାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। କାରଣ ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯିବା କଥା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅବରୋଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ସେ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବ, ତାହେଲେ ଓଡିଶାରେ ଶୀତ ଦିନରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟ କି ଦୂର ରାଜ୍ୟ, ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ, ଯେମିତି କୁହୁଡିଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଥିବାରୁ ଆମର ବାୟୁର ଚଳନଟା ଇମିଡିଏଟଲି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଯୋଉ ଆମର ପରିସ୍ଥିତିଟା ଟିକେ ଅଧିକା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କାରକ ଉପରେ ତାର ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସାର୍ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ
गत वर्ष कथा जदि कहबा 2024 रे पश्चिमा झड़र प्रभाव नथिला किंतु जने व्यूअर्स जे हमरो क्वेश्चन करछन्ती गोटे कमेंट लास्ट कमेंट मु पढिबा पई चाहिबी जे विगत 3 वर्ष भितरे जे भली ओडिशा उपरे पश्चिमा झड़र प्रभाव सहित वर्षा हेउथला ताहा एई वर्ष परिलक्षित हेबो कि 2025 रे नहीं पश्चिमा झड़ कहतु कि काल बैशाखी कहतु यहाँ आमर कौन कि बहुत शीघ्र शीघ्र हुए अल्प समय अल्प जगार ये सब कंडीशन हो जाए हाई फ्रिक्वेन्सी इवेंट आपन जो हाई फ्रिक्वेन्सी इवेंट थी आपण गोटे बहुत दिन आगुरी कही पारे बर्तमान आमर जो वैज्ञानिक ज्ञान कौशल अच्छी आप मसे आगु 2 मास आगु कही पारे किंतु मोटामोटी वर्तमान जो 2024 परिस्थिति थिला जे बहुत माने हमर गरम होतला कारण काल बैशाखी रहिलानी पश्चिमा झड़ रहिलानी 2022 रे किंतु परिस्थिति अलगा थिला बहुत स्ट्रांग पश्चिमा झड़ थिला हमर कुआ पत्थर 10टा वर्षा भी होतला सेमती 2020 रे भी वर्षा थिला तेणु ये वर्ष को वर्ष परिवर्तन हुए किंतु ए वर्ष मत लगुच फेब्रुआरी एटलिस्ट मध्यभाग पर्यंत जो आमर पछक पछ चली वर्तमान जो पश्चिम झड़ से उत्तर भारत में ही सीमित होकर रोचे कि वर्तमान जो पश्चिम झड़ प्रभाव रोचे 3 ରୁ 5 6 सी किछिटा पश्चिम भारत किछिटा उत्तर भारत में वर्षा दब ओडिशा से किसी उपकृत होला भाया मत लगुनि एटलिस्ट फेब्रुआरी मध्यभाग पर्यंत 10-11 पर पुणी गोटे पश्चिमा प्रभाव रोचे देखा कौन हम बर्तमान अपन जो समय सीमा रोचे 29 ରୁ फेब्रुआरी 4-5 पर्यंत ताती कंडीशन रहा भाया मत लगे सर गोटे क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मोर रहिबो शेष प्रश्न पश्चिमा झड़ आउ काल बैशाखी भितर डिफरेंट कौन पश्चिमा झड़टा आमर कौन हुए कि उत्तर पश्चिम दिगरु आसी था आ से मेरु अंचल ठंडा वायु नहीं कि आसी था से वायुटा जिते बड़े आमर पश्चिम रु पूर्व दिग आसिकी आमर उत्तर भारत के केंद्रीय भारत में प्रवेश करे से ठंडा और शुष्क वायुटा थाए आमर जेहेतु समुद्र पखापाखि आमर बहुत गुड़ा अंचल अच्छी तेणु सी आर्द्रतापूर्ण आउ टिके उष्म वायु से प्रभाव को माने इंटरैक्ट करे संश्लिष्ट हुए तेणु से प्रभाव रे वर्षा हुए आउ केंद्रीय भारत रे भी वर्षा हुए उत्तर भारत रे पहाड़ थिबारु सेठी वर्षा हुए किंतु जदि आपण काल बैशाखीटा देखिए काल बैशाखी भी गोटे गोटे यूनिक परिवेश दरकार सब बड़े काल बैशाखी हो पारिबनी कारण आपण को सेठी आर्द्रतापूर्ण वायु दरकार ता सहित भी आमर समुद्र उपकूलवर्ती अंचल स्थल भाग उत्तप्त रहिबा दरकार ये दीटा जो कॉम्बिनेशन आप देखिए काल बैशाखीटा मोस्टली मुख्यतः आमर पश्चिम बंग छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड ये अंचल उत्तर प्रदेश ये पाखापाखि अंचल जो समुद्र वायुर प्रभावटा थाए अपराह्न समय से बेसी हुए तेणु ता प्रभाव कि स्थल भागटा उत्तप्त हवाटा बहुत माने मुख्यतः कारण थाए तेणु तार जो समय सीमाटा रोचे एप्रिल मे से समय सीमार काल बैशाखी हुए किंतु 2024 रे जेहेतु उत्तर पश्चिम ताती वायु प्रबल मात्रा प्रभाव चली काल बैशाखी जमा रहिलानी तेणु काल बैशाखीटा बहुत आमर हेल्प करे कौन कि अपराह्न समय काल बैशाखी वर्षा हो गले अपन जो तापमात्रा सकाल बढ़ी थाए से कमी जाए बहुत मात्रा आमको ग्रीष्म रु से दे थाए रिलैक्सेशन दे थाए देखिए ए वर्ष कौन हम कि मोटामोटी वर्तमान जो 10 दिन आसूची काल बैशाखी मत किसी संभावना लगुनि तो संक्षेप कहीदेवे चलित वर्ष मनसून रो कंडीशन केमती रहिबो एबेठु कही हेबो कि हाँ मनसून रो जो हमर जो फोरकास्ट आसे कि मनसून बहुत जिनस उपरे प्रभाव माने कारक कारण सब थाए जेमि प्रशांत महासागर वर्तमान लानिना कंडीशन चली मार्च एप्रिल पर्यंत चलो आ मनसून जो समय सीमाटा थाए जून रु नहीं कि सेप्टेम्बर जदि आपण गोटे क्लासिकल देखिए तेणु मनसून रो जो लानिना कंडीशन ए वर्ष अच्छी देखा आशा करवा जे भल मनसून रही पारिबो कि रहिबा कथा किंतु तार जो सठिक आकलन कि अपन जो मार्च और एप्रिल मासरे जो आमर फोरकास्ट आसीबो से कंडीशन टा टिके भल से जानी परिबा जे आमर 2025 रो मनसून कौन हम बर्तमान आम जानुआरी अच्छू
କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ଲାନିନା କଣ୍ଡିସନ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଥର ଗୋଟେ ଭଲ ମନସୁନ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରିବା, କାରଣ ମନସୁନ ରେ ବହୁତ ଜଟିଳ କାରକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମଡେଲ ମାନେ ତାକୁ ଧରି ପାରିବେନି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ, ପୁଣି ସେଇଟା ରେଗୁଲାରଲି ଅପଡେଟ ବି ହେଇ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥିତି ଆସିବ ଲାନିନା ସରିଲା ପରେ ସେ ଭଲ ଆକଳନ କରିପାରିବ ଯେ ମନସୁନ ର 2025 ର ଅବସ୍ଥିତି କଣ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ମନସୁନ ର କଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ ଓଡିଶା ଉପରେ 2025 ପାଇଁ।